آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ کووڈ دوسرے ڈوز اور بوسٹر میں درمیانی مدت کم کی جائے، ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ نے مرکز سے کی اپیل۔ سرکاری اسکولز اور کالجز کے لیے نئی منصوبہ بندی کا اعلان، عوام سے ایک بار پھر دھوکے کے مترادف۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے وزیر اعلیٰ KCR پر کی تنقید۔ مجلسی اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف۔ صدر تلگو دیشم چندر بابو نائیڈو اور ڈائریکٹر محکمہ صحت عامہ تلنگانہ ڈاکٹر سرینواس کورونا سے متاثر، قرنطینہ اختیار کر لیا گیا۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ ریاستی وزیر ہریش راؤ نے مرکز سے اپیل کی ہے کہ وہ کووڈ کی دوسری خوراک اور بوسٹر ڈوز کی درمیانی مدت 9 ماہ کو گھٹا کر 6 مہینے کر دے۔ ہریش راؤ نے مرکزی وزیر صحت مانسکھ مانڈویا کو ایک مکتوب تحریر کرتے ہوئے مذکورہ اپیل کی۔ انہوں نے مکتوب میں یہ بھی سفارش کی کہ ہیلتھ ورکرز کے لیے مذکورہ 6 مہینے کی مدت کو کم کرتے ہوئے 3 مہینے کیا جائے۔ انہوں نے 60 سال سے کم عمر والے افراد کو بھی بوسٹر ڈوز شروع کرنے کے سلسلے میں نمائندگی کی۔ واضح ہے کہ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش جگن موہن ریڈی نے بھی مرکز کو توجہ دلائی ہے۔ کل ہند اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز کے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کی تکمیل کو یقینی بنا رہے ہیں۔ اس سلسلے کے تحت سعید آباد ڈویژن میں واقع LCH کالونی کا مجلسی رکن اسمبلی احمد بلالہ نے تفصیلی دورہ کیا اور سیوریج لائن کی تنصیب، CC روڈ کی تعمیر اور دیگر کاموں کا جائزہ بھی لیا۔ اس موقع پر DGM واٹر ورکس، مینیجر، لائن مین آفیسرز کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ کل ہند اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے منگل کو دبیرپورہ اور رین بازار ڈویژن کا تفصیلی دورہ کیا اور عوامی شکایت کا اور مسائل کا جائزہ بھی لیا۔ بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے پاشا قادری نے بتایا کہ رین بازار کے چندرا نگر میں آلودہ پانی اور موریوں کے بھرے رہنے کی شکایات انہیں ملی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ اداروں کو فوری ان کاموں کی یکسوئی کی ہدایت دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ موریوں کی صفائی کے سلسلے میں بھی عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہیں۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ متعلقہ ڈویژن کارپوریٹرز اور سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ تھرو کر کے چھوڑنے کے بعد وہ پانی پاس ہوئیں گا اور گھر میں پانی نہیں رکیں گا۔ انشاءاللہ کل لیبر لگا کے کام کریں گے، یہاں کے لوگوں کو 2-3 مہینے سے جو تکلیف تھی وہ دور ہو جائیں گی۔ برار ایریا کارپوریٹر رین بازار واسع الدین صاحب اور علمدار والا جہید صاحب دبیرپورہ، یہ لوگ بھی شریک تھے، ابتدائی مجالس کے تمام لوگ تھے۔ وقتاً فوقتاً بلدی برقی آب رسانی کے لوگوں کے ساتھ جو بھی شکایت ہے اس کا جائزہ لے کر عوام کو راحت پہنچانا، ان کی شکایتوں کو دور کرنا ہمارا مقصد ہے۔ سلسلہ ہمارا جاری ہے، آئندہ بھی جاری رہے گا۔ شکریہ۔ کورونا کی تیسری لہر کے دوران محکمہ پولیس کا عملہ شدید متاثر ہوا ہے۔ آج آئی خبر کے مطابق حکومت تلنگانہ محکمہ صحت عامہ کے ڈائریکٹر سرینواس راؤ بھی کورونا پازیٹیو پائے گئے ہیں اور انہوں نے قرنطینہ اختیار کر لیا ہے۔ ناظرین گرامی، ان خبروں کے ساتھ دیگر خبروں پر تفصیلی نظر ڈالیں گے محمد اختر کے ساتھ۔
वज़ीर सेहत हरीश राव ने महबूब नगर के बालानगर में 30 बेड्स पर मुश्तमिल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। बादशाह खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि मुल्क भर में शोबे सेहत में बेहतर इक़दामात करने में रियासत तेलंगाना तीसरे नंबर पर है और ये बात नहायत ही शर्मनाक है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जिस रियासत से रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए वो रियासत उत्तर प्रदेश आखिरी नंबर पर है। उन्होंने बताया कि हुकूमत अब शोबे तालीम पर खुसूसी तवज्जो देते हुए सरकारी स्कूल्स और आंगनवाड़ी स्कूल्स में आइंदा तालीमी साल से अंग्रेज़ी में तालीम फराहम करने के इक़दामात करेगी। उन्होंने मज़ीद बताया कि साबिक़ वज़ीर सेहत व मौजूदा रुकन असम्बली टीआरएस डॉक्टर लक्ष्मण रेड्डी ने न सिर्फ महबूब नगर बल्कि सारी रियासत में डायलिसिस सेंटर और ICU वार्ड्स कायम करने के इक़दामात किए। పార్థివ వాహనం కానీ మహబూబ్ నగర్ మెడికల్ కాలేజీ కానీ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి. చాలా మంచి పని చేసి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వారు చాలా మంచి పని చేసి ఒక శాశ్వతమైన స్థానాన్ని ఈ శాఖలో సంపాదించుకున్నారు. మరి అదే విధంగా ఈరోజు ఒక విషయం మనం కూడా గమనించాలి. చాలా మంది మంత్రులు ఉన్నారు ఇక్కడ. కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా ఏళ్లు పనిచేసింది మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో. బీజేపీ నుంచి కూడా ఎంపీలు ఉన్నారు. ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు కూడా మహబూబ్ నగర్ లో ప్రచారానికి వచ్చిపోయింది. కానీ ఏమన్నా జరిగిందా ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించాలి. వలసల జిల్లాగా పేరు తెచ్చింది కాంగ్రెస్ పాలనలో, తెలుగుదేశం పాలనలో. మహబూబ్ నగర్ జిల్లా అంటే వలసల జిల్లా. కూలీలు ఉంటారు. భారతదేశం అంతా పేరుగాంచింది. వాళ్ళ పుణ్యమాని ఏంటంటే మహబూబ్ నగర్ వాళ్ళు అంటే పాలమూరు జిల్లా అంటే వలస జీవులు. ఇగో ఇది వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఘనత మనకు. ఏమి ఇయలే. ఇలా కేసీఆర్ గారి హయాంలోనే పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసి కల్వకుర్తి నీళ్లు జడ్చర్ల నియోజకవర్గం దాకా తెచ్చినాం. కల్వకుర్తి దాకా తీసుకుపోయినాం. నెట్టంపాడి గాని, భీమా గాని, కోయిల్ సాగర్ గాని పూర్తి చేసి ఇలా మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో బ్రహ్మాండంగా నీళ్లు ఇవ్వగలిగినాం మనం. పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకం యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఇలా పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అంటే ఇటు సాగునీటి రంగంలో చెక్ డ్యాములు గాని, మిషన్ కాకతీయలో చెరువులు గాని, పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయడం గాని, పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకాన్ని ఇవాళ యుద్ధ ప్రాతిపదికన చేసిన ఘనత ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి దక్కుతుంది. అంటే అన్ని రంగాల్లో ఇవాళ వైద్యంలో మీరు గమనిస్తే ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఒక్క మెడికల్ కాలేజ్ ఉండేనా? ఒక్కటి కూడా లేదు. ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక 3 మెడికల్ కాలేజీలు ఇచ్చిండు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. ఒక్కొక్క మెడికల్ కాలేజ్ అంటే 500 కోట్లు. वज़ीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी, TRS रुकन पार्लियामेंट M कविता, TRS रुकन असम्बली G वेंकट रमना और TRS रुकन खानसास कौंसल P राजेश्वर रेड्डी बेगमपेट एयरपोर्ट से खुसूसी हेलीकॉप्टर के ज़रिए वरंगल हन्नमकुंडा पहुँचे, जहाँ वो वज़ीर पंचायत राज ई दया करो के हमरा नरसिमपेट और दीगर देहात का दौरा करते हुए गैर मौसमी बारिश की वजह से 25,000 एकड़ अराजी पर मिर्ची, मकई और मौस के अलावा पपई की काश्त को जो नुकसान हुआ है इसका जायज़ा लेने के बाद किसानों से मुलाकात करते हुए उन्हें तयक़ुन दिया कि हुकूमत उनके नुकसान की पाबजाई के इक़दामात करेगी और मरकज़ को नुकसान पर मुबनी रिपोर्ट पेश की जाएगी। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद की। उन्होंने बताया कि केसीआर KG ता PG तक मुफ्त तालीम फराहम करने का वादा करते हुए 2 मरतबा इख्तिदार पर फायज हुए, ताहम इसके बावजूद वो इस वादे को पूरा करने में नाकाम रहे और फिर एक मरतबा सरकारी स्कूल्स में अंग्रेज़ी तालीम मुफ्त फराहम करने का वादा करते हुए आवाम को फिर एक मरतबा धोखा दे रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला से सवाल किया कि वो यूनिवर्सिटी को ग्रांट क्यों मंजूर नहीं कर रहे हैं और कोरोना का बहाना करते हुए स्कूल्स और कॉलेजेस तो बंद कर दिए गए, लेकिन बार और रेस्टोरेंट्स क्यों खुले हैं, इसकी वजाहत करें। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कई कायदीन कोरोना से मुतासिर हुए हैं, जिसकी वजह से कई एक प्रोग्राम्स को मुलतवी करना पड़ा।
قبل ازید صدر TPCC ریونت ریڈی اور اب CPL قائد بھٹی وکرمارکا، رکن خان ساز کونسل جیون ریڈی، انل کمار یادو، کونڈا ریڈی اور دیگر کورونا سے متاثر ہونے کے بعد CLP قائد بھٹی وکرمارکا کی قیادت میں ایک وفد 20 جنوری کو وزیر اعلیٰ سے جو ملاقات کرنے والا تھا اسے ملتوی کر دیا گیا۔ کسانوں کے مسائل کو لے کر دھرنا منظم کرنے کے پروگرام کے علاوہ رکن اسمبلی جگا ریڈی نے اندرا پارک پر کی جانے والی دیکشا کو ملتوی کرنے کے ساتھ ساتھ کانگریس قائدین کے کورونا سے متاثر ہونے پر ڈیجیٹل رکنیت سازی مہم پر بھی اس کا اثر پڑا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے پروگرام ملتوی کر دیے گئے۔ TRS رکن اسمبلی ایم کرشنا راؤ نے کوکٹ پلی میں اپنی قیامگاہ کے پاس CM ریلیف فنڈ کے تحت 16 افراد میں چیکس تقسیم کیے، جس کی جملہ مالیت 17,35,000 روپے بتائی گئی ہے۔ بعد ازاں انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں کمزور طبقات کو مفت علاج و معالج کی سہولت فراہم کی گئی ہے، اور جن کے پاس ہیلتھ کارڈ موجود نہیں ہیں انہیں CM ریلیف فنڈ سے مالی مدد فراہم کرنے کے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ریاست کے ہر طبقے اور ہر فرد کی ترقی کو ممکن بنانے کے سلسلے میں کئی ایک اسکیمات کو روب عمل لایا جا رہا ہے، جو ملک بھر میں مثالی اقدامات ہیں۔ شرفیہ قرأت اکیڈمی کی جانب سے 2 روزہ ریاستی مسابقہ قرأت کا آفیسرز میس ملک پیٹ میں انعقاد عمل میں آیا۔ اس 2 روزہ قرأت مقابلوں میں پہلے روز خواتین و لڑکیوں کے لیے مقابلے کا اہتمام کیا گیا تھا، جبکہ دوسرے روز مرد حضرات اور لڑکوں کی قرأت کے مقابلے منعقد ہوئے۔ مولانا اعجاز محی الدین وسیم، صدر و خطیب جامع مسجد عزیزیہ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ طالبات کے زمرے میں ثانیہ مرزا نے انعام اول 10,000 روپے، سیدہ زینب فاطمہ نے انعام دوم 7,000 روپے، جبکہ سیدہ اتقا فاطمہ نے انعام سوم 5,000 روپے حاصل کیے۔ اس کے علاوہ خواتین کے زمرے میں سمیہ نے انعام اول، سیدہ کنیز فاطمہ نے انعام دوم، جبکہ فاطمہ نے انعام سوم حاصل کیا۔ طلبہ کے زمرے میں قاری محمد علی شرف الدین اور محمد سعود شریم کے علاوہ محمد خالد عبدالغنی نے بالترتیب انعام اول، دوم اور سوم حاصل کرتے ہوئے 10,000، 7,000 اور 5,000 روپے کا نقد انعام بالترتیب حاصل کیا۔ دیگر طلبہ و طالبات کے علاوہ خواتین و مرد حضرات کو نقد انعامات کے علاوہ سلور اور برونز میڈلز بھی دیے گئے۔ مہمان خصوصی مولانا اعجاز محی الدین وسیم نے اپنے خطاب میں کہا کہ امتی محمدیہ میں صرف سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے واحد قاری ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لحن داؤدی کا تمغہ ملا تھا۔ آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کو آوازوں سے زینت دو، کیونکہ اچھی آواز سے قرآن کریم کی تلاوت قرآن کریم کے حسن کو دوبالا کر دیتی ہے۔ ڈائریکٹر شرفیہ قرأت اکیڈمی ڈاکٹر محمد نصیر الدین منشاوی نے جلسے کی کارروائی چلائی، جبکہ حافظ عماد الدین امام مسجد عزیزیہ نے دعا کی۔ تلنگانہ حکومت کے عارضی سیکریٹریٹ BR کے بھون میں بھی کورونا کیسز کی اطلاع ملی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ TRNDB سیکریٹری سرینواس راجو، میڈیکل اینڈ ہیلتھ سیکریٹری رضوی کووڈ پازیٹیو ہو گئے ہیں۔ یہی بتایا گیا ہے کہ میڈیکل اینڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے 4 ملازمین اور محکمہ ریونیو کے بھی 4 ملازمین کووڈ سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس سے پیر کو گاندھی ہاسپٹل اور ایراگنڈا مینٹل ہاسپٹل کے ڈاکٹرز اور ہاؤس سرجنز کے بشمول 100 سے زائد کا عملہ کووڈ سے متاثر ہو چکا ہے۔ تیلگو دیشم پارٹی کے سربراہ اور آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو بھی کووڈ سے متاثر ہوئے ہیں۔ اپنے ٹویٹر پر چندر بابو نائیڈو نے کووڈ سے متاثر ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے حالیہ چند دنوں کے دوران ان سے رابطے میں آنے والوں سے بھی اپنا ٹیسٹ کروانے کی اپیل کی ہے۔
डायरेक्टर महकमे सेहत आमा हुकूमत तेलंगाना डॉक्टर जी श्रीनिवास राव कोविड से मुस्बित पाए गए हैं, जिसके बाद उन्होंने क़रंतीना इख्तियार कर लिया है। डॉक्टर श्रीनिवास राव के दफ्तर से जारी बयान में उन्होंने कहा कि कोविड पॉजिटिव होने के बाद उन्होंने दवाखाने से रुजू किया है और क़रंतीना में हैं। उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया कि जल्द ही वो अपने मामूल के काम पर लौट आएंगे। कोविड की तीसरी लहर के दौरान रियासत तेलंगाना में सबसे ज़्यादा महकमे पुलिस का अमला मुतासिर हो रहा है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तीसरी लहर के दौरान ताहाल तीनों कमिश्नरेट हदूद में 650 पुलिस एहलकार कोविड से मुतासिर हुए हैं। तशवीशनाक बात यह है कि मज़कूरा 650 पुलिस एहलकारों के जुमला 350 ने कोविड टीके की दोनों खुराकें हासिल की है, ताहम उनमें से कुछ एहलकार शरीक दवाखाना हुए हैं, जबकि ज़्यादातर अपने मकानात पर क़रंतीना में है। वाज़ेह है कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स के ज़ुमरे में बूस्टर डोज शुरू किया गया है, जिनमें पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। एनएमडीसी में वाक़ एक स्टील पैलेस शॉप में अचानक आतिशज़दगी हादसा पेश आया, जिसके दौरान शॉप में रखे हुए सामान को नुकसान हुआ। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड मकाम हादसे पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। हुमायूंनगर पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी, ताहम इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आतिशज़दगी हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है। बंद करके घर को गया खाना खा के, ऐसा बैठे नीचे के बच्चे फूल की दुकान और वॉचमैन ने फ़ोन कराया था, धूल आ रहा भाई आगे देख लो। तो जब तक उन्होंने पॉकेट से पानी मारा तो फिर भी वो कम नहीं हुआ। तो फिर फायर इंजन को उन लोग ही फ़ोन करके बुलाया, फायर इंजन वाला आके मारे तो जो कंप्यूटर रहता ना काउंटर के ने वहाँ पर थोड़ा बहुत शॉर्ट सर्किट से ये जल गया। कितना लॉस हुआ? मिनिमम 10 to 20 लाख तो वैल्यू नहीं बोल सकते कितना है, मिनिमम तो होता वैल्यूएशन। आइए देखेंगे वफ़े के बाद की खबरें। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हदूद में हुए सड़क हादसे में एक बाइक सवार हलाक हो गया। बताया गया कि गुड्डी मलकापुर सब्जी मार्केट के पास हादसे में पल्सर बाइक पर जाने वाले शख्स की मौत हुई। महलूक की ताहाल शिनाख्त नहीं हो पाई। आसिफ नगर पुलिस ने मकाम वाक़े पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम की गरज से दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। कोविड दूसरे डोज और बूस्टर में दरमियानी मुद्दत कम की जाए, रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने मरकज से की अपील। सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए नई मनसूबाबंदी का ऐलान, आवाम से एक बार फिर धोखे के मुतरादिफ। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला केसीआर पर की तनकीद। मजलिस अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू और डायरेक्टर महकमे सेहत आमा तेलंगाना डॉक्टर श्रीनिवास कोरोना से मुतासिर, क़रंतीना इख्तियार कर लिया गया। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।